ओम जय गुरु। ओम नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। आजिकार सत्य सनातन यूट्यूब माध्यम देखुवा अगणित दर्शक मान चरण यही अधमहीन बामर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँ। ए सज्जन आसतु आज आम समस्ते से भागवत श्रीमद् भागवतम कथावस्तुर अमृत कथा को श्रवण करवा, जहाँकि महापुरुष पंचसखा मध्यरु महापुरुष जगन्नाथ दास जहाँ को लिखित कर ओडिया अनुवाद कर श्रीमद् भागवतम नामक जो पुराण ताकू आज आम किछि आपण मान पाखरे उपस्थापन करने चाहूँ, जहाँकि गीतारे मध्य श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन को जहाँ बुझाई ताहा यही भागवत कथारे अनेक मुनि ऋषि एवं मुख्यतः करी सुखदेव महाराज से परीक्षित आगे ये भागवत कथावस्तु को श्रवण कराई। तेणु ए सज्जन आसतु ये भागवत कथा प्रथमे किपरि थिले, केउठारु आसिले, किपरि आसिले ताहा आमे आज आपण पाखरे संक्षेप रूप वर्णना करने केवल 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 आपण मान पाखरे यही सत्य वाक्य को उपस्थापन करने आमर प्रयास। जय जगन्नाथ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री भगवान् भगवतानाञ्च मुखस्खलितमक्षरं त्रिअक्षरं महाबीजम् अनन्तं तं नियोजये। चतुर्विंशति ब्राह्मणं चतुश्लोके च नारायणं नारदं दशमश्लोके व्यासं चैव शतानि च अष्टादशसहस्रेषु कृत्वा सत्यवती सुता सुखभ्यामुपदेशनं परिगीतं नियोजय सुख परिचित संवादं नारदं वसुदेवयो कविनेमि च संवादम् अवधूतं यदुराजनः कृष्ण उद्धव संवादं सूतसनकमुनिनाम् एतानि षड्संवादं भगवभावुका जनाः। हे सज्जन लक्ष्य रखंतु ये भागवत कथा जहाँकि गुरु शिष्य परंपरार प्रचलित हो आसी एवं यही भागवत कथावस्तु जोठारे मध्य गायन कराए भगवान केउठाए थांती बोली कहते एवं समस्ते प्रश्न करती भगवान केउठी। हे सज्जन भगवान ये भागवतम कहते
ॐ नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे जगीनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। ॐ यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कले तत्र तत्र सदिवाहं भवामीति दशेशः। ॐ तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञाः सप्तसुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोचया। लक्ष्य रखन्तु सज्जन मंडली, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କଥନ ହେଉଥାଏ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ଅମୃତ ଗାଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଉଥାଏ, ସେହିଠାରେ ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ବେଦ, ଦଶ ଦିଗ, ତ୍ରିଦେଶର ଦେବତା, ସର୍ବତୀର୍ଥ, ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ନଦ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଋଷିମୁନି ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଭାଗବତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଏହି ଭାଗବତ କଥା ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ମାନବ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯେଣେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ, ଏହା ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଗାଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଅମୃତମୟ ରସକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ପାନ କରିବା। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ବୋଲିଏ ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କି ଜୟ।